جو ہے کہ نان بیلیبل میں بیل نہیں ہوتی. اپیرنٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے اوفینسز جن کی بیل نہیں ہوتی, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کی پری ریسٹ بیل بھی کنفرم ہو جاتی ہے اور ان کی پوسٹ ریسٹ بیل بھی کنفرم ہو جاتی ہے. میں ہوں آپ کا میزبان راجہ مشتاق, آپ دیکھ رہے ہیں قانون کے مطابق. ناظرین, آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایف آئی آر کے بعد کی صورتحال. ایف آئی آر کے بعد سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ناظرین, چلتے ہیں فیصل سیال ایڈوکیٹ صاحب کے پاس, ڈسکس کرتے ہیں کہ ایف آئی آر کے بعد صورتحال کو کیسے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. جی السلام علیکم فیصل سیال صاحب. وعلیکم السلام. جی فیصل صاحب, آج بتائیے گا کہ ایف آئی آر جو ہے اس کے بعد کی صورتحال کو ہم کیسے ہینڈل کریں, اور کن باتوں سے لوگوں کو ڈرنا چاہیے, کس بات سے نہیں ڈرنا چاہیے, کس چیز کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے, اس کی تفصیل سے ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ایف آئی آر کا تھا, جس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر ایف آئی آر کیسے ہوتی ہے, کن اوفینسز میں ہوتی ہے, کن اوفینسز میں نہیں ہوتی. اگر یہ روزمرہ کی لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں کہ ہم پہ ایف آئی آر ہوگی, ایف آئی آر ہوگی. نہ تو عثمان گرتا, نہ زمین پڑتی ایف آئی آر ہونے سے. ایک روٹین کے یہ بالکل ایک نارمل سچویشن ہوتی ہے. قانون ہمیں اس میں ایک لا کی پروین دیتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بیل. جی میں یہاں پہ کلیئر کرتا چلوں کہ ایف آئی آر کے بعد دو قسم کی بیل ہوتی ہے. جی, اگر آپ اریسٹ ہو گئے ہیں, جب آپ نے کمیشن آف کرائم کیا تو آپ اریسٹ ہو گئے ہیں, پھر تو آپ جائیں گے پوسٹ ریسٹ بیل میں. ٹھیک ہے. پوسٹ ریسٹ بیل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی گرفتاری کے بعد جو بیل کی جاتی ہے, جب آپ جیل میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ نے پوسٹ ریسٹ بیل موو کرنا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو کنسیپٹ لا نے دیا ہے وہ دیا ہے پری ریسٹ بیل کا. پری مین پہلے, پری ریسٹ مین اریسٹ سے پہلے آپ عدالت میں جاتے ہیں کہ یہ ایلیگیشن مجھ پہ جو ہے وہ فیک ہے, مجھے اکیوز ٹھہرایا گیا ہے فلاں فلاں بیسس کی وجہ سے, اور میں انوسینٹ ہوں, میں ویل ریپیوٹ رکھتا ہوں اپنی سوسائٹی میں, اور پولیس اگر مجھے اریسٹ کر لیتی ہے تو میری وہ ریپیوٹ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو دیٹس وائی مجھے پری ریسٹ بیل دی جائے. ٹھیک ہے. اور میں قانون کے ساتھ تعاون کروں گا. جی, میں انویسٹیگیشن جوائن کروں گا اور اپنے آپ کو بیفور انویسٹیگیٹنگ آفیسر یہ ثابت کروں گا کہ یہ میں انوسینٹ ہوں. جی, وہ کنسیپٹ ہے پری ریسٹ بیل میں. آپ پری ریسٹ بیل, ایک اور چیز جو بڑی ہے, میں پری ریسٹ بیل ہمیشہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہوتی ہے, چاہے وہ 13-20-65 کی ہو, چاہے وہ مرڈر کی ہو. کوئی بھی بیل جو ہے پری ریسٹ وہ ایڈیشنل سیشن جج کے پاس موو کی جاتی ہے, اور ایڈیشنل سیشن جج کے پاس ہی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پری ریسٹ بیل دے. فیصل بھائی, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تھوڑا سا نا اس کو اس طرح سے لے کے چلیں کہ ان کیس کسی بندے پہ ایف آئی آر ہو گئی ہے تو اس کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے. میں جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب آپ پہ ایف آئی آر, کسی بھی فرد پہ ایف آئی آر ہوتی ہے, اگر وہ اریسٹ ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی اس کا ریمانڈ ہوگا, ریمانڈ کے بعد اس کو جیل بھیج دیا جائے گا, اور اس کے بعد وہ اپنی ضمانت کروائے گا, پوسٹ ریسٹ بیل جسے کہتے ہیں. اگر وہ اریسٹ نہیں ہوتا تو پھر اسے فوراً جس پہ ایف آئی آر ہوتی ہے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے, انہیں جا کے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس پری ریسٹ بیل موو کرنی چاہیے, اور کورٹ اس کو بیل دے دیتی ہے. جب پری ریسٹ بیل آپ کی ایکسیپٹ ہو جاتی ہے, پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی, آلدو آپ نے مرڈر کمٹ کیا ہو یا کوئی دوسرا آفینس کمٹ کیا ہو, کوئی بھی آفینس کمٹ کیا ہو, پولیس اس کو اریسٹ نہیں کر سکتی اس وقت تک جب تک وہ بیل ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو ہیں وہ خارج نہیں فرما دیتے. ٹھیک ہے. اس کا پری ریسٹ کا کیا طریقہ کار ہے, جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں, ایف آئی آر آپ ساتھ لگاتے ہیں اور آپ پری ریسٹ بیل موو کر دیتے ہیں, کورٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ شورٹی بانڈ, جسے ہم عام زبان میں مچلکا کہتے ہیں, کہ آپ اپنا مچلکا جمع کروائیں. مچلکا آپ کورٹ میں جمع کروا دیتے ہیں, کورٹ آپ کو ایک روبکار جاری کر دیتی ہے. وہ روبکار اس چیز کی سند ہوتی ہے کہ آپ کو عدالت نے پری ریسٹ بیل دے رکھی ہے, لہذا پولیس آپ کو اریسٹ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے. آپ وہ روبکار جو ہوتی ہے, جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہے, اس کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں. انویسٹیگیٹنگ آفیسر اسے اپنی مثل کا حصہ بنا لیتے ہیں, اور اس روبکار کے اوپر مینشن ہوتا ہے کہ کس ڈیٹ کو ملزم نے اور پولیس آفیشلز نے ریکارڈ کے ساتھ وہاں پہ کورٹ میں حاضر ہونا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پولیس آفیشلز ہیں وہ کمپلیننٹ آف دا جو کیس ہے اس کو انفارمیشن دیتے ہیں کہ یہ جو اکیوزڈ ہے جس پہ آپ نے ایف آئی آر کروائی ہے, بھائی اس نے کورٹ سے بیل کروا لی ہے, لہٰذا آپ
اپنے کیس کو اور اس بیل کو کنٹیسٹ کرنے کے لیے اپنا کونسل انگیج کریں، وہ کونسل انگیج کرتا ہے اور اس کے بعد دونوں پارٹیز کی اس کے بعد دونوں کی بحث ہوتی ہے. بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ دونوں جو وکیل ہوتے ہیں ان کی بحث ہوتی ہے جج صاحب کے سامنے. ٹھیک ہے، ان دونوں کی بحث ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پری ریسٹ بیل کو خارج کیا جاتا ہے یا اسے منظور فرما لیا جاتا ہے. اگر پری ریسٹ بیل کو کنفرم کر دیا جائے، آل دو افینس ہوا ہے، آل دو کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آل دو اس کو پولیس نے گلٹی لکھ دیا تھا ڈیورنگ انویسٹیگیشن، تو پھر پولیس کے پاس کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اس آدمی کو اریسٹ کر سکے. ٹھیک ہے، یہ ہماری پری ریسٹ بیل کے حوالے سے کچھ ہمارے آڈینس میں وکلاء بھائی اور دوسرے پولیس افیشلز اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی ہیں، تو ان کی رہنمائی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پری ریسٹ کب کنفرم ہوتی ہے اور کب یہ خارج ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو بیلیبل افینسز ہوتے ہیں اگر ان کی پری ریسٹ بیل آپ کرتے ہیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی 1000 ٹائم کلیئر ہوتا ہے کہ وہ بیل کنفرم ہو جانی ہوتی ہے اور بندے کو پولیس اریسٹ نہیں کرتی، اس کو جیل میں نہیں ڈالا جاتا. ٹھیک. جو نان بیلیبل افینسز ہیں، یہ میں بیلیبل افینسز اور نان بیلیبل افینسز. اچھا، یہ بھی تھوڑا سا کلیئر آج کریے گا کہ نان بیلیبل اور بیلیبل کیا ہوتے ہیں اور وہ ہم عام لوگ اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں. دیکھیں، وہ افینسز جن کی پنشمنٹ عموماً 2 سال سے کم ہوتی ہے وہ بیلیبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کچھ افینسز ایسے ہیں جیسا کہ 420 ہے، ایک آدمی نے کسی کے ساتھ 10 کروڑ کا فراڈ کیا اور اس پہ دھوکہ دے کی ہے، فراڈ کیا ہے اور اس سے 10 کروڑ روپے اس نے دھوکہ دے اور فراڈ کی مد میں لے لیے ہیں. تو شیڈیول 2 میں یہ مینشن ہے کہ وہ بیلیبل افینس ہے، آل دو اس کی سزا 2 سال سے زیادہ ہے. تو قانون میں یہ نہیں دیکھا جائے گا، جج صاحب یہ نہیں دیکھیں گے کہ بھائی اس نے 10 کروڑ کا فراڈ کر لیا، اماؤنٹ کتنی ہے وہ نہیں دیکھے گا، وہ میٹر نہیں کرتی. جج صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ offense بیلیبل ہے یا ناٹ بیلیبل ہے. سیکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جی، جیسا کہ شیڈیول 2 میں پرووائڈڈ ہے کہ 420 بیلیبل ہے، آل دو اس نے 10 کروڑ روپے کسی کا ہڑپ کر لیا ہے، کسی سے چیٹنگ کر کے لے لی ہے، لیکن اس کی بیل جو ہے وہ کنفرم کر دی جائے گی پری ریسٹ. اسے ایک دن کے لیے بھی 10 کروڑ کا اس نے فراڈ کیا ہے لیکن ایک دن کے لیے بھی اس کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے. یہ تو پری ریسٹ بیل کی بیلیبل افینسز کی حد تک کورٹس کا ڈیسیژن کن چیزوں کو دیکھ کے کرتی ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ شیڈیول 2 میں وہ دیکھا جائے گا کہ وہ بیلیبل ہے یا نہیں ہے. اگر بیلیبل ہوگا تو اس کی پری ریسٹ بیل ایز اے میٹر آف رائٹ کنفرم فرما دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، جو نان بیلیبل افینسز ہوتے ہیں. نان بیلیبل افینسز ایسے افینسز جو کہ شیڈیول 2 میں مینشن ہے کہ یہ نان بیلیبل افینسز ہیں. اب دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیل نہیں ہوتی جو نان بیلیبل ہوتے ہیں. لوگوں کا جنرل پبلک کا یہی ویو ہے، پوائنٹ آف ویو ہے کہ نان بیلیبل میں بیل نہیں ہوتی. اپیرنٹلی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے افینسز جن کی بیل نہیں ہوتی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. ان کی پری ریسٹ بیل بھی کنفرم ہو جاتی ہے اور ان کی پوسٹ ریسٹ بیل بھی کنفرم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سرکمسٹانسز آف دا کیس پہ. پری ریسٹ بیل میں جو اکیوزڈ ہوتا ہے اس کو یہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ میلا فائڈی آف دی کمپلینٹ. اگر میرے خلاف کسی بندے نے FIR کروائی ہے تو فرسٹ آف آل پری ریسٹ بیل میں مجھے کورٹ کو آگاہ کرنا ہے، مجھے کورٹ کو بتانا ہے کہ اس کی فلاں میلا فائڈ فلاں وجہ سے اس نے مجھے نامزد کیا ہے. ادروائز کورٹس یہی کنسیڈر کرتی ہیں کہ یہ بندہ، اس بندے نے کوئی کرائم کمٹ کیا ہے، دیٹس وائی اس کو نومینیٹڈ کیا گیا ہے، دیٹس وائی اس کو سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹ کے تھرو انوالو کیا گیا اس کیس میں. عموماً کورٹس یہی سمجھتی ہیں. یہ پری ریسٹ بیل کا اگر آپ کورٹ سے چاہ رہے ہیں کہ آپ کو پری ریسٹ بیل دی جائے تو فرسٹ جو انگریڈینٹ ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پروو ان کورٹ دا میلا فائڈی آف دی کمپلیننٹ، کہ کمپلیننٹ نے فلاں گرج کی وجہ سے میرے خلاف یہ جھوٹی FIR کروائی ہے. یہ اس کا بیسک جو مین گراؤنڈ ہے وہ پری ریسٹ کی ہے. آن دا ادر ہینڈ پوسٹ ریسٹ بیل ہے. پوسٹ ریسٹ بیل کیا ایک بندے پہ FIR ہو گئی ہے وہ فوراً جا کے پوسٹ ریسٹ بیل کروا لے گا؟ ایسا نہیں ہے. پولیس نے بندے کو اریسٹ کیا،
14 डेज का रिमांड मिलता है। 14 डेज सम टाइम कोर्ट में ये होता है कि 2 दिन का 4 दिन का रिमांड देने के बाद अक्यूज को जुडिशियल कर देती है। ठीक है, ये बात नोटेबल है, याद रखिएगा। उस वक्त तक पोस्ट टेस्ट बेल आप फाइल नहीं कर सकते जब तक अक्यूज को जुडिशियल ना कर दिए जाए। अच्छा, ये नॉन बेलेबल है, कोई भी ऑफेंस हो। अच्छा, जब तक कोर्ट उस बंदे को जुडिशियल नहीं कर देती उस वक्त तक आप उसकी बेल मूव नहीं कर सकते। जुडिशियल को मतलब जेल, जुडिशियल मीन उसको जेल नहीं भेज दिया जाता। ठीक है। अब देखें, कुछ आपके पास अगर आप अक्यूज हैं, आप पुलिस की कस्टडी में हैं, आपको ना तो पुलिस जुडिशियल भेज रही है, ना ही पुलिस अपने डॉक्यूमेंट्स में अपनी जिम्मेदारियों में आप पे अरेस्ट गिरफ्तारी डाल रही है। देखें, जो 14 दिन का टाइम होता है वो रन करता है उस दिन से जिस दिन पुलिस अपनी पुलिस डायरी में ये लिख देती है कि इस बंदे को हमने अरेस्ट कर लिया है। अमूमन होता क्या है, पुलिस वाले एक बंदे को अरेस्ट करते हैं, उसके बाद उसकी आल्दो फिजिकली तो उसे अरेस्ट कर चुके होते हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर उसको पुलिस स्टेशन में बैठाए रखते हैं, उसकी गिरफ्तारी नहीं डालते। अब प्रॉब्लम जो आम सिविलियंस और आम लोगों के लिए है वो ये है कि अब ना तो उसकी गिरफ्तारी डाली जा रही है, अगर गिरफ्तारी नहीं डाली जा रही तो उसको रिमांड के लिए नहीं लेके जाया जा रहा, अगर रिमांड नहीं उसका हो रहा तो डेफिनेटली उसको जुडिशियल नहीं किया जाता और वो बंदा पुलिस के हाथों में जलील होता रहता। अब अगर एक बंदा अरेस्ट हो गया है और पुलिस उसके साथ ऐसा सलूक कर रही है तो आपके पास हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में 491 हेबियस कॉर्पस की पिटीशन आप फाइल करते हैं। हाई कोर्ट में भी आप 199 की पावर्स इन्वोक कर रीड कर सकते हैं और 491 की भी हेबियस कॉर्पस की आप रीड कर सकते हैं। कोर्ट उसमें बैलफ मुकर्रर करती है और उस पुलिस स्टेशन में वो बैलफ जाकर रोजनामचा और पुलिस डायरीज चेक करता है। अगर उस बंदे को अरेस्ट ना किया गया हो तो वो इमीडिएट कोर्ट को रिपोर्ट करता है और कोर्ट उस बंदे को बेल आउट कर देती है। जिसको बेल्फ कहते हैं? नहीं, बैलफ और चीज है। अच्छा, बैलफ और बैलफ वो लोग होते हैं, वो कोर्ट का स्टाफ या दूसरे लोग होते हैं जिसको कोर्ट अपॉइंट करती है एज ए बैलफ। वो कोर्ट की बिहाफ पे वैसे ही कंसीडर किया जाता है जैसे कोर्ट खुद उस पुलिस स्टेशन का विजिट कर रही है। ठीक है। जब वो पुलिस स्टेशन विजिट करेगी और ये देखती है कि वहां पे अक्यूज जो है उसको अरेस्ट नहीं किया गया, डॉक्यूमेंट्स में वो अरेस्टेड नहीं है, ठीक है, तो उसको वो बैलफ जो है वो रिपोर्ट कर देता है अपनी कोर्ट को कि हमने विजिट किया पुलिस स्टेशन, वहां पे बंदा मौजूद था लेकिन उसको डॉक्यूमेंट्स में अरेस्ट नहीं किया गया, उसकी गिरफ्तारी नहीं डालेगी। पुलिस उस बंदे को बेल आउट कर देती है अगर उस पे एफआईआर हो। अगर उस पे एफआईआर ना हो तो उसे वैसे रिलीज कर देती है। और जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने उनको गैर कानूनी तौर पे वहां पे रखा होता है, हरासमेंट में रखा, ये हरासमेंट और चीज है। अच्छा, उन्होंने वहां पे रखा होता है, ठीक, उनके अगेंस्ट, पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट 342, जिसका मतलब है आपके किसी को इलीगली कन्फाइन कर देते हैं। 342 में नहीं एफआईआर उसके अगेंस्ट। देखें, जो अबडक्शन है वो है कि एक जगह से किसी बंदे को उठाकर दूसरी जगह पे ले जाना, वो अगवा में आता है। अगर कोई बंदा एक जगह पे बैठा हुआ है और उसे कन्फाइन किया गया है तो वो कन्फाइनमेंट में आता है, इलीगल कन्फाइनमेंट इसे कहते हैं, जिसको जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन 342 है वो मेड आउट होता है। अगर पुलिस ने बगैर अरेस्ट के बंदे को पुलिस स्टेशन में बिठाया हुआ है तो पुलिस के अगेंस्ट 342 की एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाती है। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो है फैसल साहब, लोग जो है ना इससे डरते हैं पुलिस से कि वो उनके खिलाफ, उनके अगेंस्ट नहीं जाते। ये बात थी कि अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया लेकिन उसको उसकी गिरफ्तारी नहीं डाली तो फिर हमारे पास क्या रेमेडी है, हमें कैसे पुलिस से छुटकारा हासिल करना है। अगर पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसका रिमांड पे आप अक्सर काउंसिल एंगेज करते हैं जो कि ये कंटेस्ट करता है कि हमारे अक्यूज की जो फिजिकल रिमांड है वो हमारे अक्यूज का फिजिकल रिमांड ना दिया जाए बल्कि उसको जुडिशियल कर दिया जाए ताकि उसकी बेल मूव की जा सके। ठीक है। तो जब आप पोस्ट अरेस्ट बेल मूव करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में, देखें हमने पहले स्टार्ट में ये बात की थी कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का हरगिज ये मतलब नहीं है कि उनकी बेल नहीं हो सकती। नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बंदा बेल आउट हो सकता है। ठीक है। कैसे हो सकता है?
सेक्शन 497 कहता है कि आपने केस में डाउट्स एंड डेंट्स जो हैं वो कोर्ट के सामने रखने हैं। टेंटेटिव असेसमेंट में ऐसा लगे कि जैसा कि वो अक्यूज जो है अगर कल को ट्रायल कंक्लूड होता है तो वो इनोसेंट डिक्लेयर होगा। जब भी डाउट क्रिएट हो जाएगा कोर्ट के सामने, आप डाउट क्रिएट कर देंगे, उसका बेनिफिट गोज टू द अक्यूज्ड बिकॉज अक्यूज्ड इज अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। अगर डाउट क्रिएट हो जाता है, फर्दर इंक्वायरी में मैटर चला जाता है, तो फर्दर इंक्वायरी में जब आपका मैटर चला जाएगा तो फिर सेक्शन 497 कहता है कि अगरचे नॉन बेलेबल ऑफेंस लगे हुए हैं उस केस में फिर भी उसको बेल ग्रांट कर दी जाए। ये एक कंडीशन है। नंबर 2, जब देखें एक को आप फर्ज करो मैजिस्ट्रेट के सामने बेल फाइल करते हैं जी मेरिट्स पे, जो कि जिसमें आप ग्राउंड लेते हैं कि ये मेरा केस है, फर्दर इंक्वायरी में फॉल करता है, लिहाजा इसको बेल आउट कर दिया जाए। मैजिस्ट्रेट अगर आपकी बेल एप्लीकेशन टर्न डाउन कर देता है फिर आप मैजिस्ट्रेट के पास दोबारा बेल नहीं रख सकते अनटिल अनलेस आपके पास कोई फ्रेश ग्राउंड ना आ जाए। इसी तरह आप मैजिस्ट्रेट के बाद एडिशनल के पास चले जाते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं और उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं मेरिट्स की बेस पर। अगर आपकी बेल एक दफ़ा मेरिट्स पे खारिज होगी तो फिर वो कोर्ट दोबारा आपको मेरिट्स पे बेल अलाउ नहीं करेगी। जैसा कि हमने बताया है कि आपकी जो ग्राउंड होती है वो फर्दर इंक्वायरी वाली होती है कि केस में डाउट्स एंड डेंट्स है। ठीक है। फिर लॉ सेज कि अगर ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजा सजाए मौत है, उन ऑफेंसेस में अगर ट्रायल जो कि आपका ट्रायल कोर्ट में जो चल रहा होता है अक्यूज्ड का, वो 2 साल के अंदर अंदर कंक्लूड नहीं होता और उसके डिले की रीजन कंप्लेनेंट पे आती है ना कि अक्यूज की तरफ से हो, क्योंकि अक्यूज तो ऑलरेडी जेल में है, वो तो चाह रहा है कि उसका जल्द से जल्द फैसला हो जाए और उसको बरी कर दिया जाए। अगर डिले ऑन द पार्ट ऑफ अक्यूज नहीं होता तो फिर आपकी पोस्ट रेस्ट बेल दोबारा एक फ्रेश ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे भी ये मैंडेटरी भी है, कोर्ट आपको बेल आउट कर देती है। सवाल ये पैदा होता है ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजाए मौत से कम है उनके लिए क्या लॉ कहता है। तो ऐसे ऑफेंसेस जिनकी सजाए मौत से कम है और उनमें बंदा जेल में है और उसकी पोस्ट रेस्ट बेल जो है वो मेरिट पे खारिज हो चुकी है और उनका ट्रायल 1 साल तक कंक्लूड नहीं होता, तो फिर भी अक्यूज के पास एक फ्रेश ग्राउंड है कि वो स्टैचुटरी ग्राउंड इसे कहते हैं। स्टैचुटरी ग्राउंड की बेस पे वो दोबारा जो लोएस्ट कोर्ट है जिसमें आपका ट्रायल चल रहा होता है वहां पे पोस्ट रेस्ट बेल मूव करके बेल सीक कर लेगा और कोर्ट उसमें यही देखेगी क्या डिले कंप्लेनेंट के पार्ट पे है या अक्यूज के पार्ट पे है। अगर कंप्लेनेंट के पार्ट पे डिले है तो फिर उसको बेल ग्रांट कर देगी, अगर अक्यूज के पार्ट पे डिले है तो फिर कोर्ट डायरेक्शन दे देती है, उसमें कोर्ट कहती है कि इसको अर्ली कंक्लूड करें विद इन 2 months, विद इन 3 months, व्हाटसोएवर। इट्स डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जज। तो आज नाजरीन सामीन, आज हमने ये डिस्कस किया है कि पोस्ट रेस्ट बेल क्या होती है, ऐसे ऑफेंसेस जो कि बेलेबल हैं उनका फ्यूचर में कैसे कोर्ट डिसाइड करती है, और ऐसे ऑफेंसेस जो कि नॉन बेलेबल हैं जिनको लोग ये समझते हैं कि इनकी में बेल हो ही नहीं सकती, उन ऑफेंसेस में बेल किन ग्राउंड्स पे होती है, पोस्ट रेस्ट बेल क्या होती है, प्री रेस्ट बेल क्या होती है। ये जरा थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जब आपने बेल ले ली उसके बाद अक्यूज की क्या रिस्पांसिबिलिटीज होती हैं, वो क्या करे इन केसेस ऑफ प्री रेस्ट बेल। जी, ये बेल का मकसद ही यही होता है कि आपने जाकर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो कि आईओ है उसके साथ कोऑपरेट करना है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, ठीक है, और आपने साबित करना है कि आप इनोसेंट हैं इस केस में। ठीक है। एक और चीज है, जब बेल हो जाती है तो कुछ आईओ जो हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं वो नहीं चाहते कि मुल्जिम की बेल हो, क्योंकि पाकिस्तान के जो सिस्टम है, पुलिस का जो सिस्टम है, इसमें वो कतई नहीं चाहते कि बंदे की बेल हो, और क्योंकि वो उनका एक सिस्टम रुक जाता है लेन देन का। ठीक है जी। तो उसमें ऑलमोस्ट मैंने मोस्टली लोगों को देखा है जो कमजोर तबके के लोग हैं, जो थोड़े से गरीब लोग होते हैं, उनका क्या होता है कि वो जाते हैं
आईओ के पास, आईओ उनको तंग करता है, मतलब कभी उनकी स्टेटमेंट लेता नहीं है, कभी कहता है कि अच्छा मैं आपको देख लूंगा फलां, मतलब इस तरह के। और बहुत दफा ऐसे हुआ है एफआईए में भी और नॉर्मल पंजाब पुलिस या पाकिस्तान की जो आम पुलिस है उसमें भी, कि वो आपकी स्टेटमेंट लेते ही नहीं है। अच्छा अब कल आना, परसों आना, ठीक है। तो क्या इसके बारे में थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें कि ये जो अपनी स्टेटमेंट अगर आईओ है वो अगर आपको तंग कर रहा है तो क्या आप अपनी स्टेटमेंट कोर्ट में भी दे सकते हैं? जब देखें कोर्ट ने फर्स्ट जब आपको बेल ग्रांट करनी है प्री अरेस्ट जी, तो उसने नेक्स्ट डेट पे यही पूछना है कि क्या ये बंदा शामिल तफ्तीश हुआ है या नहीं हुआ जी। अगर एक मुलजिम शामिल तफ्तीश नहीं होता तो ये भी एक ग्राउंड है उसकी बेल खारिज कर दे जी। लेकिन ये है कि आईओ की तरफ से अक्सर, मैं आपको 75% ये केसेस ऐसे बता रहा हूं जिसमें आईओ कहता है कि जी ये पेश ही नहीं हुआ, उसके मुंह पे खड़े होके कह रहे होते हैं कि ये पेश ही नहीं हुआ। ये रोजमर्रा की लाइफ में हम भी ऐसे ही करते हैं कि जब वो पेश नहीं, मतलब पुलिस ऑफिशियल ये कह रहे होते हैं कि ये हमारे पास पेश नहीं हुआ, ऑन द अदर हैंड हम ये कहते हैं कि ये हमारा बंदा पेश हुआ है, लेकिन इनको रिश्वत ना देने की वजह से इन्होंने शामिल तफ्तीश नहीं किया। तो उस वक्त अमूमन कोर्ट जो है वो आईओ को डायरेक्ट करती है कि आप इधर कोर्ट में ही ये अक्यूज्ड आपके साथ बैठा हुआ है, आप इसको शामिल तफ्तीश यहाँ भी कर लें। या फिर ऐसे होता है कि कहता है कि जी आज शाम का टाइम रख लो, आज आपने भी जाना है वो भी जाना है, ठीक है। ये मतलब ये मोस्टली ये होता है और ये आईओ इस तरह का जो स्टांस है अपना वो इस वजह से लेते हैं कि इसकी बेल कैंसिल हो, तो मतलब एक ग्राउंड तैयार करता है कि इसकी बेल जो है वो कैंसिल की जाए, ठीक है। इनफैक्ट ये आईओ जो होता है इसका कोऑपरेशन ना करना, ये इसलिए कोऑपरेट नहीं कर रहा होता, इसलिए बंदे को शामिल तफ्तीश नहीं कर रहा होता क्योंकि वो चाह रहा होता है कि अक्यूज को ज्यादा से ज्यादा डिस्टर्ब करके ज्यादा से ज्यादा उससे पैसे लिए जाएं, ठीक है। जो भी अक्यूज है उसके पास दो अपॉर्चुनिटी है शामिल तफ्तीश होने की। एक तो अगर वो आईओ की बिहेव से सेटिस्फाई नहीं है तो वो कंसर्न डीपीओ के पास चला जाए। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि ब्यूरोक्रेसी जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बात सुनते हैं और ग्रीवेंस रिड्रेस करते हैं। एसपी के पास चला जाए, एसपी के पास चला जाए, उनको एसपी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लेंट करे कि ये मेरे साथ आईओ ऐसा सलूक नारवा सलूक कर रहा है, तो वो उसकी पूछ भी होती है और इवन के एसपी इन्वेस्टिगेशन सम टाइम मैटर को खुद पुटअप कर लेता है, सम टाइम वो किसी दूसरे ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन जो है वो इंटरेस्ट ये तो हो गया ना अनदर हैंड। ये एक तो ये रेमेडी आपके पास अवेलेबल है अगर आपको पुलिस वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं जी। दूसरी आपके पास रेमेडी ये है कि आप कोर्ट में जाकर स्टेटमेंट दे दें कि ये हम मुझे शामिल तफ्तीश नहीं कर रहा, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डायरेक्ट कर देती है और वो वहां पे उसको शामिल तफ्तीश कर लिया जाता है। अच्छा, दूसरा एक और मेरा क्वेश्चन है, क्या जो स्टेटमेंट है ये अपने लॉयर को साथ लेके जा सकते हैं थाने में देखिए स्टेटमेंट देने के लिए? देखें कानून में कहीं पे ये मेंशन नहीं है और पुलिस स्टेशन में लॉयर का जाना कोई जरूरी नहीं है। लॉयर से अगर आपने कंसल्ट करना जरूरी मतलब ये नहीं है, मेरे क्या कानूनी तौर पर वो नहीं लेकर जा सकता, कानूनी तौर पे उसका लॉयर नहीं जाएगा। तो अच्छा ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि वो जो उसकी स्टेटमेंट है, आजकल तो ऐसे होता है कि मतलब लोग नो कमेंट्स पे कह देते हैं, बड़े जो लोग होते हैं वो तो इवन के अपने आईओ को भी कह देते हैं जी नो कमेंट्स, ठीक है जी। तो लेकिन जो गरीब लोग होते हैं उनको तो उल्टे लटका के भी उनसे कमेंट्स लिए जाते हैं, राइट। अच्छा, इसमें आप मुझे ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि अपनी जो स्टेटमेंट है ये अपने किसी कागज पे तहरीर करके वो आईओ को सबमिट कर सकता है कि जी ये मेरी स्टेटमेंट है? बिल्कुल वो कर सकता है, वो रिटर्न भी दे सकता है अपनी स्टेटमेंट और वर्बल भी दे सकता है। नहीं, वर्बल में एक प्रॉब्लम होती है मोस्टली जो मैंने आम लोगों को देखा है, वर्बली ये है कि कहा कुछ जाता है, लिखा कुछ जाता है, प्रेशराइज करते हैं। कानून में ये है कि जो आप स्टेटमेंट देते हैं वो आपको पढ़कर दोबारा सुनाई जाती है, उसके बाद सेटिस्फाई होते हैं तो उसको नहीं नॉर्मली ये होता है कि वो सुनाई जरूर जाती है, लेकिन वो इतना होता है, मैंने अक्सर लोगों को देखा है, इधर आ बीबी, इधर आ भाई, इधर अंगूठा लगाओ, ठीक है, इधर साइन कर, ठीक है, ये करके स्टेटमेंट ली जाती है। बात ये है कि स्टेटमेंट क्या वो घर से लेके जा सकता है कि मेरी तरफ से ये गलत है, ये सही है, मेरी स्टेटमेंट ये है, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है? बिल्कुल वो लेकर जा सकता है। अगर उसका पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाती तो आपके पास एक ये भी रेमेडी है कि आप जो कंसर्न उस इलाके का मैजिस्ट्रेट है आप उसको भी एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये मेरी स्टेटमेंट जो है
इस स्कोर कार्ड का हिस्सा नहीं बना रहे, तो लिहाजा पुलिस को डायरेक्ट किया जाए कि ये स्कोर कार्ड का हिस्सा बनाए, तो पुलिस फिर भी स्कोर कार्ड का हिस्सा बनाने के लिए पाबंद है। ठीक है, उसके लिए मतलब वर्बल कहना, नॉर्मली लोग जो है ना वर्बल कहते हैं, उधर जाके कंफ्यूज होते हैं। तो नाजरीन ये भी बहुत एक आपके लिए एक मैं समझता हूँ पायदार चीज़ है कि आप स्टेटमेंट अपने लॉयर से अपनी स्टेटमेंट लिखवा के ले जाएं और आईओ के हवाले कर दें कि जी ये मेरी स्टेटमेंट है। थैंक यू सो मच फैसल सियाल साहब, आपने टाइम दिया मुझे और हमारे कानूनदान फैसल सियाल साहब को। इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नाजरीन इसको सब्सक्राइब इसलिए भी करें क्योंकि इस तरह की मजीद वीडियो जो है इन फ्यूचर हमारी आपके पास आती रहेंगी। इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक और फैसल सियाल को इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।